시작. Paulus 그들이 dan Silas mengambil 암보빌리아와 jalan melalui 아볼리아로 다녀가 Amfipolis dan 데살로니가에 Apolonia dan tiba di 이르니 Tesalonika. 거기 Di situ 유대인이 ada 대당이 sebuah rumah 있는지라 ibadat orang Yahudi. 바울이 자기의 Biasa Paulus 관례대로 masuk ke rumah ibadat 그들에게로 itu. 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며 뜻을 Ia 풀어 menanya kepada 그리스도가 mereka dan 해를 berkata, 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라 하니. 아멘. 바울의 선교 전략과 전도라는 제목으로 말씀 전가하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Strategi Misi dari Rasul Paulus dan Penginjilannya. 초대교회와 또 바울 선교 사역 이후에 2000년이라는 세월이 지났습니다. Jadi sebenarnya jarak kita dari zaman penginjilan Paulus dan jemaat mula-mula itu adalah 2000 tahun. 근데 이 2000년이라는 시간이 지나가면서 많은 전도 선교의 이런 전략과 방법들이 나왔습니다. Tetapi ternyata walaupun 2000 tahun telah berlalu, kita masih bisa melihat beberapa strategi misi dari Paulus. 우리가 전도에 다양한 방법이 있지만 절대로 복음의 본질을 놓쳐서는 안 되겠습니다. Memang benar bahwa banyak sekali strategi-strategi dan metode penginjilan, tetapi intisari dari Injil tidak boleh berubah. 선교의 방법보다 더 중요한 것이 복음입니다. Dan yang terlebih penting daripada metode penginjilan adalah Injil itu sendiri. 초대교회 전도의 시작은 성령의 역사 속에서 시작된 것입니다. Karena kita bisa melihat bahwa awal mula dari penginjilan itu adalah ketuangannya Roh Kudus. 사도행전 1장 4절에 제자들에게 예수님께서 말씀하셨습니다. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, 예루살렘을 떠나지 말고 아버지께서 약속하신 것을 기다려라. Janganlah kamu meninggalkan Yerusalem, namun nantikanlah yang dijanjikan Bapa. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못 되어 성령으로 세례를 받으리라. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 오직 성령이 너희에게 임하시면 권능 받고 예루살렘, 유다, 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. Sebab kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. 초대교회 성도들은 이 언약을 붙잡고 온전히 기도했습니다. Untuk jemaat mula-mula, inilah perjanjian yang mereka pegang dalam doa mereka. 때때로 우리가 열심으로 행동해야 될 때가 있습니다. Ada saat-saat di mana kita juga berusaha hidup dengan usaha kerja keras kita. 그렇지만 먼저 되어야 될 것이 있어요. Tapi sebelum semuanya itu ada hal yang harus terlebih dahulu dilakukan. 그것은 성령의 충만함을 누리고 우리 삶 속에서 증인되어야 되는 거예요. Yang harus pertama kali kita lakukan adalah penuhilah diri kita terlebih dahulu dengan Roh Kudus. 내 열심과 노력으로 갈 때는 결국 한계올 수밖에 없어요. Karena kalau kadang kita akan hidup dengan usaha kerja keras kita, pasti suatu saat akan menghadapi suatu keterbatasan. 사도행전 2장 오순절 성령의 역사가 임하였습니다. Dan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 itu adalah hari Pentakosta di mana Roh Kudus turun kepada semua 바람 orang. 같은 소리가 일어났어요. Di mana terdengar suatu bunyi seperti tiupan angin keras. 바람 같은 불 같은 성령의 역사가 임한 것입니다. Yaitu kuasa Roh Kudus yang bagaikan angin yang keras dan seperti 그곳에 semburan 모인 api. 모든 사람에게 성령의 충만함이 임했어요. Dan pada saat itu juga banyak orang akhirnya dipenuhi dengan Roh Kudus. 여러분 성령의 충만 받으시기 바랍니다. Saya berdoa saudara sekalian, penuhilah diri kita semua dengan Roh 여러분 Kudus. 성령의 충만함 어떻게 받습니까? Bagaimana caranya memenuhi diri kita dengan Roh 막 Kudus? 소리를 질러야 됩니까? Apakah dengan cara berteriak-teriak 방언을 열심히 해야 됩니까? atau dengan berbahasa roh? 그게 아니라 Bukan begitu. 하나님의 약속의 말씀을 붙잡고 성령의 충만함을 달라고 기도하면 돼요. Ketuangan Roh Kudus itu terjadi saat kita memegang firman dan berdoa. 여러분
때때로 병이 고쳐지고 귀신이 떠나가는 그런 기적과 역사도 일어납니다. Ada saat-saat di mana kita melihat bahwa kuasa Roh Kudus juga bekerja saat mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit. 사람들이 성령 충만이라면 뭔가 기적과 큰 역사가 일어나는 것만 생각합니다. Kadang orang akan berpikir bahwa ketuangan Roh Kudus itu hanya terjadi saat banyak orang berkumpul. 여러분, 우리는 평상시에 매일의 삶을 살아요. Kita semua pasti mempunyai keseharian kita dalam hidup. 여러분, 갑자기 여러분 직장 가서 방언으로 막 기도하면 어떻게 되겠어요? Tapi bagaimanakah terjadi jikalau misalkan kita lagi bekerja di kantoran, terus tiba-tiba berbahasa roh? 우리가 때때로 교회에서는 소리쳐 기도하고 하나님을 부르짖어 찬양합니다. Memang benar bahwa di gereja kita pasti memuji Tuhan, kita berseru-seru kepada Tuhan dengan sekuat tenaga. 여러분 삶에서 그렇게 한다 그러면 이상한 사람으로 오해받겠죠. Tapi pasti kalau kita melakukan sesuatu hal yang sama di luar sana, mungkin kita dipikir seperti orang aneh. 여러분 영적으로 조용하면서도 성령 충만한 사람들이 있어요. Tapi sebenarnya Roh Kudus juga bekerja kepada beberapa orang walaupun mereka berdiam diri. 사도행전 8장에 하나님의 주의 사자가 빌립에게 말하여 일어나 남쪽으로 향하여 가라. Contohnya ada dalam Kisah Para Rasul 8. Kepada seorang Filipus saat dia sedang berdiam diri, Roh Kudus turun atasnya untuk pergi. 성령의 인도하심을 따라서 광야로 나갑니다. Hingga akhirnya oleh karena tuntunan Roh Kudus, dia berangkat ke daerah padang gurun. 그곳에서 만난 사람이 에디오피아 내시입니다. Dan di dalam perjalanannya di tengah-tengah padang gurun itu, dia bertemu sida-sida dari Ethiopia. 그에게 이사야 선지자의 글을 통해서 예수가 그리스도 되심에 대한 복음의 비밀을 증거했어요. Dan akhirnya melalui itu dia pun sadar bahwa dia pun memberitakan Injil Yesus Kristus kepada si sida dari Ethiopia. 그리고 이 에디오피아 내시가 세례를 받습니다. Dan akhirnya dibaptislah juga si sida-sida dari Ethiopia ini. 사도행전 8장 39절 말씀해 보니까 주의 영이 빌립을 이끌어 간지라. Dan ayat 39 dari pasal 8 berkata, setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan melarikan Filipus. 여러분 이번 한 주간 성령의 인도하심 속에 승리하는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa, saudara sekalian, mari kita semua diiring oleh Roh Kudus seminggu berjalan ini. 그래서 초대교회 전도자들은 평상시에 하나님과 교제하는 기도의 비밀이 있었어요. Untuk jemaat-jemaat di gereja mula-mula, semua mereka mempunyai waktu momen-momen berada di dalam doa. 초대교회가 집중해서 기도할 때가 있어요. Ada saat-saat di mana jemaat di gereja mula-mula ini berdoa dengan konsentrasi. 사도행전 3장에 보면 제9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈 때 Dan di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 di situ Petrus dan Yohanes mereka mempunyai waktu sembayang yaitu pukul 3 petang. 이거는 유대인들의 기도의 시간이 있었어요. Jadi untuk orang Yahudi ternyata punya waktu khusus untuk berdoa. 베드로와 요한도 평상시에 하나님 앞에 나아가는 기도의 비밀이 있었다. Dan ternyata begitu juga lah dengan Petrus dan Yohanes, mereka punya waktu khusus untuk berdoa. 여러분도 하루의 삶 속에서 시간을 정하고 하나님께 나아가는 기도 시간이 있으십니까? Apakah saudara sekalian mempunyai waktu khusus untuk berdoa? 우리가 매일 저녁 8시에 하나님 앞에 기도합니다. Kita setiap hari jam 8 malam mengambil waktu untuk berdoa. 근데 잘 못하는 것 같아요. Tapi sepertinya tidak mudah, banyak yang masih belum bisa melakukannya. 여러분 가정에서 조금만 모여서 여러분 같이 기도하세요. Mari saya ajak di keluarga masing-masing, kita ambil waktu untuk berdoa bersama di jam itu. 길면 못할까 봐 좀 짧게 기도문도 짧게 해놨어요. Dan pokok doa gereja kita pun saya tidak buat panjang-panjang, hanya pendek saja. 여러분 그때 성령께서 역사하는 시간입니다. Saya percaya bahwa itu juga adalah saat di mana Roh Kudus bekerja. 성령의 역사는 언제 일어납니까? Kapankah Roh Kudus itu berkarya? 여러분 사도행전 9장에 하나님께서 다메섹에 있는 아나니아라는 제자에게 말씀하셨어요. Dalam Kisah Rasul pasal 9,
Di situ ada seorang yang bernama Ananias, dia adalah hamba Tuhan. 주께서 환상 중에 아나니아에게 말씀하시는 거예요. Dan Tuhan berfirman dalam suatu penglihatan kepada Ananias. 다소 사람 사울이라는 사람을 찾아가라. Carilah seseorang dari Tarsus di rumah Yudas. 그가 기도하는 중이라. Ia sekarang berdoa. 그래서 기도하고 하나님의 인도받는 아나니아를 통해서 하나님은 기도하고 있는 사울에게 찾아가시는 거예요. Dan ternyata saat ia sedang berdoa, saat Saulus sedang berdoa, di situ Tuhan mengetuk pintu hati Ananias. 이번 주 중에 여러분 진짜 하나님의 인도하심 속에 만남의 축복이 있기를 소원합니다. Saya berdoa dan berharap kiranya berkat-berkat pertemuan Allah Tuhan berikan kepada seluruh jemaat di minggu berjalan ini. 사도행전 16장 11절에서 14절입니다. Dalam Kisah Rasul 16, 바울이 이 기도할 곳이 있는가 해서 강가에 나아갔어요. dalam Kisah Rasul pasal 16, Paulus mencari tempat untuk berdoa. 바울은 가는 곳마다 기도할 곳을 찾았습니다. Kemanapun dia pergi dan berada, Paulus selalu mencari tempat untuk berdoa. 그곳에서 만난 사람이 두아디라시아에 있는 자색 옷감을 판매하는 루디아라는 여인을 만나요. Dan ternyata saat dia sedang berdoa di tempat itu, dia bertemu dengan seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, yaitu Lydia. 사도행전 16장 14절에 주께서 그 마음을 열어 바울의 말씀을 따르게 하신지라. Kisah Rasul 16 ayat 14 berkata bahwa Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. 바울이 기도하는 중에 하나님이 예비된 루디아를 만나게 하시는 거예요. Jadi saat Paulus sedang berdoa, Tuhan pun akhirnya mempertemukan Paulus dengan Lydia. 그 응답을 여러분 체험해봐야 됩니다. Ini adalah suatu jawaban yang saudara sekalian juga harus pernah alami. 사도행전 16장에 바울이 놀라운 하나님의 역사를 통해서 귀신 들린 여종을 치유합니다. Dan Paulus juga diberkati Tuhan untuk menyembuhkan seorang yang kerasukan roh jahat. 그 일 때문에 매를 맞고 감옥에 들어가요. Dan oleh karena menyembuhkan orang yang kerasukan roh tenung, Paulus harus dipukul dan dipenjara. 그런데 16장 25절에 보니까 한밤중에 바울과 실라가 기도하고 하나님을 찬송하며 제수들이 듣더라. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan para narapidana itu mendengarkan mereka. 어떤 환경과 문제 속에서도 기도할 수 있는 사람들. Jadi dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus menjadi orang yang bisa berdoa. 그래서 이 모든 사역들이 혼자 이루어지는 것이 아니라 여러분 우리 전도의 사역들이 협력하여서 이루어지는 것입니다. Jadi sebenarnya pemberitaan Injil ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan sendirian. Ini adalah suatu pelayanan yang harus berkolaborasi. 그래서 우리의 중요한 교회의 비전이고 목표가 생명운동하는 것입니다. Dan inilah mengapa tujuan dari gereja kita adalah melakukan pergerakan 두 hidup. 번째, 다음 세대를 살리는 것입니다. Setelah itu melakukan pergerakan generasi penerus. 그래서 이 일 때문에 우리가 협력해서 하나가 되는 거예요. Dan itulah mengapa ini kita harus bisa bersatu, berkumpul menjadi satu. 그래서 베드로가 갈 때 요한과 함께 기도하러 갔습니다. Saat itu begitu juga Paulus bersama Petrus dan Yohanes. 사도행전 11장에 바나바와 사울이 함께 안디옥 교회를 섬겼어요. Dan di Kisah Rasul 11 ayat 25, Tuhan mempertemukan Ananias dan Saul. 사도행전 13장에 처음으로 이방인을 선교하는 팀이 구성이 되어졌어요. Dan juga setelah itu pasal 13 terjadilah suatu tim penginjilan pertama. 그 인물이 바나바, 시므온, 루기오, 마나엔, 사울이에요. Di situ ada Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem, dan Saulus. 이 사람들은 인종도 달라요. Mereka berlima ini berbeda secara suku. 직위도 달라요.
dan juga bahkan status. 그런데 복음 때문에 하나 되는 것입니다. Tapi mereka dapat menjadi satu karena Injil. 복음의 비밀을 가진 중요한 응답받은 한 팀이 되는 거예요. Mereka menjadi satu tim untuk melakukan pergerakan Injil Allah. 여러분 바울의 중요한 선교의 전략에 있어가지고 선교와 전도의 사역에 있어서 중요한 방향들이 있습니다. Jadi sebenarnya dalam pemberitaan Injil Paulus sendiri dia mempunyai goal, tujuan atau arah yang akurat. 특별히 바울은 순회하는 사역을 했어요. Paulus sendiri dalam penginjilannya dia itu penginjilan yang mengelilingi tempat-tempat. 사도행전 17장 오늘 우리 읽었던 본문 2절에 보니까 바울이 자기의 관례대로 그들에게 들어가서 새 안식일을 성경을 가지고 강론하며 Di ayat sini berkata, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu dan berturut-turut membicarakan firman. 바울이 자신의 관례를 가지고 있었다라는 거예요. Ternyata Paulus sendiri pun mempunyai kebiasaannya sendiri. 안식일에 성경을 가지고 강론할 때 타겟은 누굽니까? Saat dia pergi ke rumah ibadat di hari Sabat untuk memberitakan Injil, kira-kira target penginjilannya siapa? 사도행전 17장 1절은 유대인의 회당이에요. Ayat 1 dari pasal 17 berkata, orang Yahudi. 그곳에서 중요한 갈급한 제자들이 숨겨져 있다는 것입니다. Di situ tersembunyi jiwa-jiwa murid-murid yang benar-benar haus dan lapar akan firman. 그리고 사도행전 18장 4절에 보니까 안식일마다 바울이 해당에 들어가서 강론하고 Dan di ayat 4 juga bercerita bahwa beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. 사도행전 19장 8절에 바울이 해당에 들어가서 석 달 동안 담대히 하나님 나라에 대하여 강론하며 Lalu setelah itu di pasal-pasal selanjutnya bercerita bahwa Paulus pun akhirnya pergi ke tempat-tempat yang lain untuk memberitakan Injil di sana. 바울은 먼저 성경을 가지고 있는 유대인들에게 예수가 그리스도라는 복음을 선포했습니다. Pertama-tama Paulus pergi ke tempat rumah-rumah ibadat orang Yahudi yang mengenal Taurat untuk memberitakan Injil. 그리고 그 중에서 복음의 말씀에 반응하는 제자들을 따로 세워요. Lalu setelah itu barulah dia membangun murid-murid yang mempunyai reaksi positif akan saat mendengar Injil. 그리고 철저하게 지키는 규례가 있었어요. Dan juga dia mempunyai suatu kedisiplinan yang selalu dia lakukan. 뭡니까? Apakah itu kedisiplinan? 성경을 통해서 복음이 전거되는 겁니다. Bahwa kedisiplinannya itu adalah pemberitaan Injil yang benar-benar murni dari kitab suci. 우리가 아주 주의할 것이 있어요. Kita harus selalu berhati-hati. 뭐 여러 가지 좋은 교회 프로그램들이 있습니다. Bahwa setiap gereja punya program-program yang menakjubkan. 요즘에는 어느 교회는 보니까 교회 안에 운동할 수 있는 그런 시설들을 다 갖춰놓은 교회도 있어요. Contohnya ada gereja yang modern belakangan ini sudah punya tempat berolahraga di dalam 또 gereja. 공부하고 싶은 아이들을 위해서 도서관도 만들어 놓고 Atau bahkan membuat perpustakaan umum yang bisa dipakai anak-anak untuk 또 belajar. 노는 di 거 dalam 좋아하는 gereja. 아이들을 위해서 PC방도 만들어 놓고 Atau bahkan ada gereja yang buat warnet di dalam gereja supaya anak-anak yang suka main game datang ke 또 gereja. 노래방도 만들어 놓고 Atau bahkan buat tempat karaoke di gereja. 좋습니다. Terdengar bahwa bagus ya semua ini. 그것을 하기 위해서 교회에 왔다가 복음을 듣고 또 구원 얻을 수 있으면 얼마나 감사하겠습니까? Pasti sangat bersyukur jikalau program-program ini bisa membuat orang-orang lebih dekat untuk dapat mendengar Injil. 중요한 것은 복음의 본질을 놓치면 안 된다는 거예요. Tapi yang paling penting itu adalah intisari dari Injil itu tidak boleh 자칫하면 이 전도를 하기 위해서 복음의 비밀을 놓치는 경우도 있어요. Kalau kita kadang lengah, sedikit saja lengah, pasti intisari Injil itu langsung berubah, langsung hilang. 선교 용어 중에서 토착하라는 말이 있습니다. Jadi sebenarnya dalam perkataan dalam bahasa kosakata misi ada kata yang berkata tochaka. 그래서 우리 예수님께서 보리떡 5개와 물고기 2마리로 5,000명을 먹였습니다. Contohnya Yesus memberi makan 5.000 orang melalui 5 roti dan 2 ikan. 우리는 떡이라고 한국에서 말하는데 라이스 케이크. 근데 인도네시아는 롯데라고 하잖아요. Dan di Korea kan
Itu sebenarnya sebenarnya di dalam Alkitab bahasa Korea pakai rice cake bukan roti, tapi di Indonesia pakai kata roti. 근데 왜 5 roti. 한국은 그걸 떡이라고 번역을 했을까요? Tapi di Korea kenapa Alkitabnya memakai kue beras bukan roti di terjemahannya? 당시에 이 성경이 번역될 때 한국에는 그 빵이라는 개념을 모르는 사람이 너무 많아요. Jadi ternyata pada saat Alkitab diterjemahkan bahasa Korea, banyak orang Korea belum tahu roti, nggak ada konsep roti itu gimana. 그래서 사람들 다 알 수 있도록 그 문화에 의해서 떡이라고 번역을 한 겁니다. Jadi agar supaya orang zaman itu mengerti apa yang dimakan, jadi dicocokkan dengan tradisi budaya orang Korea, makanya dinamakan 5 kue beras. 뭐 한국은 4개의 계절이 있습니다. Nah, memang di Korea kan ada 4 musim. 겨울, 봄, 여름, 가을. 4. 봄, 여름, 가을, 4 겨울. musim. 봄반 유식. Jadi ada 4 musim, ada musim panas, musim panas, musim gugur, musim dingin dan musim semi. 예. 어쨌든 근데 인도네시아는 그런 게 없어요. Tapi Indonesia kan tidak ada ya. 여름. Hanya musim panas saja. 항상 여름. Setiap hari. 비가 많이 올 때도 있고 Memang mungkin ada kadang musim ada hujan. 작게 올 때도 있고. Tapi ada hujannya dikit aja. 근데 여름이에요. Tapi pokoknya itu namanya musim panas. 이런 환경적인 문화적인 게 다르다고요. Ya, jadi memang setiap negara punya budaya atau konteks yang berbeda. 그 인도네시아는 섬이 많은 나라이기 때문에 종족이 또 다양합니다. Dan karena Indonesia juga adalah negara arkipelago, makanya banyak juga suku-suku etnis di Indonesia. 그러니까 이런 선교에 있어서 그 사람들의 환경과 인종과 문화에 따라서 조금씩 선교의 전략들이 바뀌어져요. Dan inilah mengapa strategi-strategi penginjilan itu kadang harus dicocokkan dengan budaya dari suatu daerah tertentu. 제가 아직도 잘 안 되는 게 있습니다. Nah, untuk saya sendiri secara pribadi ada yang masih saya belum bisa lakukan dengan baik. 선교지 우리 보통의 우리 목사님들이 모이면 이렇게 그릇에 손으로 이렇게 막 이렇게 비벼가지고 탁 먹어요. Saya melihat bahwa beberapa misionaris kalau datang ke Indonesia itu bisa makan pakai tangan. 네, 근데 그게 아직 제가 잘 안 돼, 익숙하지 않아요. Namun saya sendiri saya masih belum bisa, ini masih sangat terlalu asing untuk 이게 saya. 뭐 문화적인 차이죠. Mungkin ini hanyalah perbedaan budaya saja. 근데 바울은 이 안디옥, 빌립보, 데살로니가, 고린도, 에베소 여러 지역을 다니면서 많은 문화들 속에서 복음을 전했습니다. Tapi sebenarnya begitu juga dengan seorang Paulus saat dia memberitakan Injil, dia pergi ke Filipi, ke banyak daerah-daerah, Antioquia dan lain-lain, itu budayanya beda-beda 그리고 semua. 회당은 특별히 유대인들이 모인 곳이죠. Terutama kalau ke rumah ibadat itu tempat perkumpulan orang Yahudi. 장터, 바사르는 누가 모이는지도 몰라요. Tapi kalau di pasar, dia memberitakan Injil di pasar, itu tempat sembarangan orang bisa 이 ada. 유대인들은 율법이라는 그 틀 안에 딱 있지만 이방인들은 자유로워요. Kalau orang Yahudi secara khusus, mereka pasti sudah mempunyai kerangka Taurat yang mempunyai konsep itu. Tapi orang yang di luar Yahudi tidak ada. 이 유대인들은 당연히 안식일 되면 예배 드리고 그리고 11조를 내고 그리고 할례를 행하는 율법대로 사는 삶이 몸에 배어 있어요. Untuk orang Yahudi sendiri itu sudah mendarah daging bahwa harus beribadah, harus mengikuti hari Sabat, harus memberi korban, itu sudah mendarah 근데 daging. 이방인들한테 유대인들처럼 살아라 하면 살 수 있습니까? Tapi untuk orang yang non-Yahudi terus bilang kalian hidup seperti Yahudi, pasti itu tidak mudah. 할 수 없잖아요. Susah untuk orang non-Yahudi. 그래서 나이가 훨씬 많이 늙은 사람들한테 할례 행하라. 그러면 되겠습니까? Apakah bisa seorang penginjil bilang ke orang non-Yahudi yang sudah lanjut usia, kamu harus sunat? 그거는 아주 수치스러울 수도 있어요. Mungkin itu bisa mempermalukan orang tua tersebut. 그런 제도 때문에 복음이 가로막힐 수도 있어요. Dan mungkin karena standar-standar hukum Taurat ini bisa saja Injil jadi berubah. 아, 나 예수 믿는 건 좋은데 할례 행하라 그러면 나 안 믿을래요. Contohnya ada orang non-Yahudi yang bisa saja bilang begini, oh saya percaya Yesus, saya suka dengan Yesus, tetapi saya tidak mau sunat, jadi saya tidak mau. 그럴 수 있다라는 거죠. Bisa saja ini terjadi. 우리가 바울은 그래서
오직 예수 그리스도만으로 구원 얻는다라는 것을 강조했습니다. Dan itulah alasannya Paulus selalu menekankan bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. 바울은 율법이 있는 사람은 율법 있는 사람들 같이 행동했어요. Karena ketika Paulus berkata bahwa orang yang di dalam Taurat silakanlah berbuat dalam Taurat. 율법 없는 사람들은 없는 사람들과 같이 행동했어요. Tetapi jikalau Paulus berada dengan orang yang di luar hukum Taurat, non-Yahudi, dia akan berlagak seperti mereka. 유대인들은 이 우상에게 드려진 음식은 입에 대지도 않았어요. Orang Yahudi tidak mau menyentuh makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. 근데 고린도 지역과 에베소 지역은 모든 대부분의 음식이 다 우상에게 드려진 음식이에요. 고린도랑 에베소. Tapi di Korintus dan di Efesus, hampir semua makanan itu sudah diberikan kepada berhala. 뭐 한국 같으면 할랄 음식 안 먹습니다. Contohnya ya, orang Korea tidak mau makan makanan 특히 halal. 크리스천들은 할랄 음식 안 먹어요. Apalagi orang Korea yang Kristen, kalau ada cap halal tidak mau makan. 근데 우리 보고 할랄 음식 먹지 마라. Tapi kalau datang ke Indonesia terus bilang jangan makan makanan halal, 먹을 게 없어요. tidak ada makanan yang bisa dimakan. 그렇죠? Kan begitu. 중요한 거는 복음을 놓치지 말라는 거예요. Yang terpenting adalah intisari Injil itu tidak boleh 이 hilang. 중요한 복음의 가치 안에 나머지 부수적인 것들이 토착화로 이루어지는 것입니다. Jadi itulah sebabnya ada perkataan kosakata tochaka ini. Yang 뭐라고 번역돼 있나? 번역했잖아. 그래서 그런데 그것이 여러분 너무 심하게 갔을 때는 어떻게 됩니까? Dan apakah yang terjadi jikalau semuanya ini menjadi terlalu ekstrim? 지난주에도 제가 얘기했었는데 부모님께 드리는 제사는 공경하는 의미이지 우상 숭배가 아니다. Contohnya juga kita juga mempunyai tradisi yang berkata begini, memberikan persembahan kepada leluhur itu bukan penyembahan berhala, hanya sekedar penghormatan. 죽은 부모님을 위해서 제사 드리는 것은 우상 숭배 아니라고 허용해 주는 거예요. Sehingga akhirnya ada yang mengizinkan bahwa memberikan persembahan kepada orang tua yang sudah meninggal itu diizinkan karena bukan penyembahan berhala. 맞습니까? Bagaimana 아니죠. menurut Bapak Ibu sekalian? 이거는 Apakah itu benar? 복음의 범위 안에서 벗어나 버린 거예요. Itu sangat salah. Itu adalah suatu tindakan yang menyeleweng dari Injil. 그래서 고린도 교회에다가 얘기합니다. Dan itulah alasannya mengapa disebutkan kepada orang 대저 Korintus 이방인이 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이다. bahwa saat kita menyembah roh jahat itu sama memberikan kepada roh jahat persembahan itu sama seperti 너희가 kepada iblis. 귀신과 교제하는 자 되기를 원치 아니하노라. Dan aku tidak menginginkan hal itu terjadi. 그래서 복음의 중요한 가치를 두고 여러분이 허용할 것과 그렇지 말아야 될 것을 정해야 된다는 것이죠. Jadi inilah mengapa kita harus benar-benar mempunyai standar yang benar, mana yang di dalam Injil dan mana yang di luar Injil. 그리고 교회의 주인은 누구십니까? Siapakah pemilik gereja? 예수 그리스도입니다. Yesus Kristus. 근데 당시에 초대교회에 싸움이 있었어요. Namun waktu itu di jemaat mula-mula ada suatu peperangan, 나는 perdebatan. 베드로파다. Ada yang bilang, oh kami ini adalah golongan Petrus. 나는 바울파다. Kami adalah golongan Paulus. 나는 아볼로파다. Kami adalah golongan Apolos. 베드로는 예수님의 첫 번째 수제자예요. Memang karena Petrus adalah satu murid 바울은 kesayangan 시대적인 전도자입니다. Yesus dan Paulus adalah seorang rasul yang sangat berdampak di satu 또 zaman. 아볼로는 말씀을 잘 전하는 사람이에요. Dan Apolos adalah seorang yang benar-benar rajin dalam pemberitaan Injil. 근데 우리는 누구의 제자입니까? Kalau begitu, kalau kita ini murid siapa? 그리스도의 제자예요. Kita ini adalah murid Kristus. 아멘. 교회의 머리는 예수 그리스도입니다. Yesus Kristus adalah kepala gereja. 그래서 에베소서 2장 22절에서 23절에 분명히 말씀하고 있습니다. Dan dengan jelas di dalam kitab Efesus di dalam kitab 에베소서 1장 22절에서 23절 di dalam kitab Efesus 1 ayat 22 sampai 23 berkata, 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라. dan segala sesuatu telah diletakkannya
di bawah kaki Kristus sebagai jemaat dari kepala 그가 누굽니까? segala yang ada. Dia 예수 itu siapa? 그리스도입니다. Dia itu adalah Yesus 그리고 Kristus. 교회는 그의 몸이다. Dan jemaat atau gereja adalah tubuhnya. 또 골로새서 1장 18절에 말씀하고 있습니다. Kolose 1 ayat 18 juga 그의 몸인 교회와 머리시라. bahwa ialah kepala tubuh yaitu jemaat. 곧 예수 그리스도가 교회의 주인 되심을 이 선교하는 전도하는 모든 교회에 증거했습니다. Dan akhirnya pemberitaan bahwa Yesus adalah Kristus itu pun diberitakan ke seluruh jemaat-jemaat. 여러분이 저를 사랑해주고 인정해주고 또 존경하는 것은 참 감사한 일입니다. Saya sangat bersyukur ketika jemaat Tuhan mengakui saya, menghormati saya sebagai gembala. 하지만 여러분 저를 믿는 게 아니에요. Tapi saya bukanlah objek yang harus saudara sekalian percayai. 그리스도의 종으로 여러분을 섬기는 것입니다. Saya hanyalah hamba Tuhan untuk membawa Anda percaya pada Kristus. 목자의 사명을 감당하는 거예요. Saya hanyalah seorang gembala yang melakukan tugas saya. 정리가 안 되니까 많은 사람들이 교회와 목회자들 때문에 시험 들고 교회를 떠나는 일이 벌어져요. Oleh karena konsep yang salah ini, banyak gereja-gereja itu telah berbuat salah di dalam gereja. 교회의 주인은 목사가 아닙니다. Bahwa pemimpin gereja, 장로가 pemilik 아닙니다. gereja, bukan pendeta, bukan 교회의 penatua. 주인은 그리스도입니다. Pemilik gereja adalah Kristus sendiri. 그리고 바울의 중요한 선교 전략입니다. Dan inilah strategi penting Paulus dalam penginjilan. 바울은 지역을 중심으로 그 지역을 거점으로 삼았어요. Bahwa Paulus dia adalah seorang yang mengelilingi suatu daerah dalam penginjilan. 바울은 1차, 2차, 3차 전도 여행을 했습니다. Paulus sendiri mempunyai 3 perjalanan dalam 근데 penginjilan. 이 1, 2차, 3차까지의 전도 사역에 있어가지고 이 거점 도시들을 계속 순회하면서 사역을 했어요. Jadi dalam perjalanan pertama, kedua, dan ketiga, dia selalu mengelilingi beberapa kota-kota. 특별히 안디옥, 빌립보, 데살로니가, 고린도, 에베소 지역입니다. Seperti contohnya Antioquia, Filipi, dan kota-kota yang lain. 그리고 소아시아 지역, 지금으로 말하면 중앙아시아를 말하는 거예요. Lalu setelah itu gereja-gereja kota di dalam Asia Tengah. 왜 바울은 이런 도시를 중심으로 사역을 했을까요? Mengapa kira-kira saat Paulus mau memberitakan Injil dia mengunjungi kota-kota ini? 당시에 정치, 문화, 경제가 다 모이는 곳이 도시였기 때문이에요. Jadi sebenarnya pada zaman itu kota-kota besar ini adalah kota-kota di mana politik, budaya, dan ekonomi itu berkumpul menjadi 그래서 satu. 오늘날 바울의 이 도시 거점 사역이 선교 전략에 있어서 중요한 포인트가 됩니다. Sehingga akhirnya kota-kota ini pun menjadi suatu poin-poin penting dalam strategi misi seorang Paulus. 그래서 제3차 로잔 대회 때 팀 켈러 목사님을 통해서 도시 선교의 중요한 부분이 강조가 되어졌어요. Untuk itu di konferensi Lausanne ketiga dari pendeta Tim Keller, dia menekankan bahwa sangat penting untuk melakukan misi di perkotaan. 왜냐하면 많은 미전도 종족이 이 도시로 몰려옵니다. Alasannya karena banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang belum terjangkau Injil datang ke kota. 여러분 40년 전에 전 세계의 도시 인구는 3%밖에 안 됐어요. Beberapa tahun yang lalu, kalau kita melihat penduduk masyarakat di perkotaan itu hanya 3% dari semua penduduk. 근데 지금은 전 세계 인구 중에서 54%가 도시에 살아요. Tapi sekarang kebalikannya, kalau kita menghitung semua penduduk di muka dunia, dari totalnya itu 50% tinggal di kota. 그리고 sekarang. 대한민국 같은 경우는 90%가 도시에 살아요. Dan begitu juga dengan Korea Selatan. Bahkan Korea Selatan pun 90% penduduk itu tinggal di 시골에 kota. 사람이 없어요. Di kampung itu kurang sekali orang. 빈집이 많아요. Banyak rumah-rumah kosong di 그런 kampung. 상태입니다. Begitu. 자, 인도네시아도 Indonesia 제가 juga. 한번 조사를 해봤습니다. Saya coba melakukan mencari informasi. 감사하게 보니까 이 한국 인도네시아 대사관에서 조사를 해놨더라고요. Syukurlah
Kedutaan Besar Korea melakukan penelitian tentang Indonesia juga. 2010년도에 도시 인구가 49%였어요. Pada tahun 2010, penduduk Indonesia itu 49% tinggal di kota. 지금은 몇 프로입니까? Tapi sekarang udah berapa? 56%. Udah naik 56%. 그래서 도시화 비율이 가장 급증하고 있는 나라가 인도네시아입니다. Dan ternyata dari beberapa negara yang sedang berkembang pesat di perkotaan adalah Indonesia salah 그래서 그 satunya. 표의 그 내용에는 2030년이 되기 전에 인도네시아가 도시화 비율이 60%가 넘어갈 거다 얘기해요. Dan bahkan mereka pun sudah mulai memperkirakan sebelum tahun 2030 pasti Indonesia penduduk yang tinggal di perkotaan itu udah lebih 60%. 이 인도네시아가 18,000개 섬이 있습니다. Dan kita tahu bahwa di Indonesia itu ada 18,000개. 18.000 pulau-pulau. 숫자에 약해요. Hangguk secara. 그리고 300종족 이상이 있습니다. Dan juga ada sekitar 300 suku-suku. 어떻게 우리가 그곳에 가서 그 사람들을 살리고 만날 수 있겠습니까? Tetapi bagaimanakah bisa kita pergi menjangkau orang-orang yang berada di suku-suku terdalam 이 itu? 중요한 거점에 우리가 계속해서 순회 사역을 하고 있어요. Dan tentu saja kita sedang punya poin-poin tempat misi, pangkalan penginjilan kita di beberapa kota. 우리가 가장 많이 가는 도시가 마나도죠. Ya, dan belakangan ini sering kali kita ke Manado, 그리고 깔리만탄, juga Kalimantan, 지금은 우리가 폰티아낙 쪽에 집중하고 있습니다. dan juga sedang fokus di Pontianak. 지난번에는 메단도 갔다 왔어요. Dan juga beberapa waktu lalu sempat ke 그래서 Medan. 이번 주에는 특별히 메단 지역과 마나도 지역에 있는 목회자들 중심으로 사역이 진행이 됩니다. Dan minggu ini juga kami mau fokus dalam pemberitaan Injil pada gembala-gembala di Medan dan Manado. 마나도는 특별히 인도네시아의 예루살렘이라는 별명을 가지고 있어요. Dan bahkan Manado pun sering disebut sebagai Yerusalemnya Indonesia. 많은 목회자들이 있습니다. Banyak sekali pendeta-pendeta. 특히 또 메단 지역에는 많은 화교들이 Dan- 차이니스 인도네시아들이 있습니다. Dan di Medan bahkan banyak sekali Chinese Indonesian. 그리고 이 술라웨시 이 지역을 살리는 중요한 거점이 되는 도시입니다. Dan Manado juga menjadi suatu poin, titik, lokasi untuk pemberitaan Injil Sulawesi. 술라웨시가 수마트라인가? 수마트라네. Medannya. Maksud 그 saya 역사 Sumatera. 그 속에 우리가 거점을 두고 사역하는 겁니다. Itu adalah semacam pangkalan-pangkalan penginjilan kita. 여러분이 앞으로 이제 우리 DN이 앞으로 어디로 가고 어떻게 응답받을지 모릅니다. Dan kita juga tidak tahu ke depannya Tien akan dipakai Tuhan di mana. 그것이 거점이 될 거예요. Dan pasti di situ juga akan menjadi pangkalan penginjilan kita. 또 앞으로 여러분 이 중에서 또 우리 지금 중요한 영국에 가 있는 제자들이 있잖아요. Juga di England, di sana juga ada beberapa anak-anak muda yang 그곳에서 di sana. 교회를 잘 섬기고 또 전도의 사역들을 감당하고 있습니다. Dan pasti mereka juga sedang rajin dalam melayani Tuhan dan dalam penginjilan. 앞으로 여러분들 중에서 TCK 선교사로 준비되어서 하나님이 어디로 보내실지 몰라요. Dan kita juga pasti tidak tahu ke depannya Tuhan mau kirim kemana para anak-anak yang ada di sini. 그래서 중요한 응답을 걸어가는 것입니다. Kita berjalan di jalan kebenarannya 또 Tuhan. 마지막으로 제가 다음번에 예수님의 전도 전략과 바울의 전도 전략을 좀 구분지어서 여러분 좀 설명하겠습니다. Dan kedepannya saya juga akan menceritakan sedikit lebih dalam tentang strategi misi Paulus dan strategi misinya 마지막에 Yesus. 보면 예수님의 거점 이 사역은 어떤 곳이었습니까? Dan mari kita melihat misi dasar Yesus yang paling 한번 terakhir. 읽어볼까요? Mari kita baca. 예루살렘 Yudea 중심의 berpusat di Yerusalem. 가브나움 Yudea 중심의 berpusat di 갈릴리 Kapernaum. 그리고 Samaria, 사마리아, lalu 베레아. Berea. 더 지역이 있지만 크게 이 네 개 지역을 중심으로 해서 예수님이 계속 돌면서 사역을 했어요. Jadi untuk Yesus sendiri dia misinya itu berpusat di 4 kota ini. 예수님의 네. 사역들이 왜 이런 사역들을 계속 순회하면서 사역했는지에 대해서는 다음 주에 우리가 좀 더 확인을 하겠습니다. Dan minggu depan kita akan melihat lebih dalam lagi tentang hal itu. 그래서 우리 안디옥 선교교회가 인도네시아를 복음할 교회로 어떤 꿈을 꾸고 그림을 가지고 가야 될지를
여러분이 좀 세워지는 시간이 되었으면 좋겠습니다. Saya berharap dan berdoa semoga Antioch Mission Church kita juga bisa semakin hari semakin dalam pengenalan kita akan firman Tuhan. 여러분 제가 오후 예배 때 어떻게 하면 가장 쉽게 여러분에게 설명을 할까 고민하고 기도하고 있습니다. Setiap ibadah kedua itu saya selalu bergumul bagaimana caranya menjelaskan tentang penginjilan dengan kata-kata yang mudah dimengerti. 될 수 있으면 전문 용어도 잘 안 쓰려고 많이 애를 씁니다. Dan saya selalu berusaha agar supaya tidak memakai kosakata yang rumit. 그래서 토착화 오늘 그 정도는 여러분 알고 있으면 좋겠어요. Tapi satu saja hari ini yang diketahui yaitu kata tadi. Tochaka. 응답받는 여러분 되시길 축복합니다. Saya berdoa semoga kita semua dapat menerima berkat jawaban Tuhan. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami terima kasih. 복음의 비밀을 알게 하시고 그리스도의 증인되게 하신 주님 감사합니다. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau memberkati kami semua dengan berkat-berkat-Mu dari Tuhan. 생명의 복음을 날마다 누리고 증거하는 하나님 귀한 주님의 백성들 되게 하옵소서. Kiranya Tuhan berkatilah kami semua agar supaya bisa benar-benar hidup sebagai anak-anak. 바울의 전도 선교의 전략을 통하여서 우리 교회가 가야 될 중요한 방향을 보게 하옵소서. Kiranya bantulah kami semua Tuhan agar supaya bisa melihat arah-arah gereja kami berada. 인도네시아 복음하고 후대 살리는 교회로 사용하여 주시옵소서. Dan kiranya Tuhan berkatilah agar supaya gereja kami benar dapat hidup sesuai dengan tuntunan arahnya 이 Tuhan. 일에 우리 모든 성도님들이 주역으로 쓰임 받기를 소원합니다. Kami berdoa kiranya semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan dipakai Tuhan untuk pekerjaan ini. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini kami dengan kasih dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 juga karya-karya Roh Kudus 그리스도의 증인으로 turun kepada semua saksi-saksi Tuhan 복음의 비밀을 증거할 dan yang akan memberitakan rahasia Injil. 모든 그리스도의 제자들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Dan turun semua kepada umat-umat-Mu dan pada seluruh murid-murid Kristus. 아멘.